Hi, good evening, family members. Kan apna sob kya rom kana channel le welcome kase. Itu laga video dole mokan news update na hoy. Wale bi ekta bishi important ase mokan laga Yimkung TV family members kan bra. Manukan bishi dukte iniga pandemic de phasi kena thage kan. Olop solop wale bi idia khabole manage kubole olop duk ba kan ke mokan iniga modot kura do initiative luise. Aro apni kan laga moram aro apna la support pra mokan manu ke modot kuro pare laga do. Ido apna ke first day thanks dia ase. Aro moi firstly video shoot na kura kede kun kan contributors kun kan bra poisa mogan logode chama burishe ekil logode milai dishe apni ek to hole bi du to hole bi dia do besh moi from the bottom of my heart moi apni sob ke bishi thanks jana dia ase apne kan dia laga do gun bra bi na jane apne bhabi thakibo kam dia ase hole bi ishwar bra dikhi ase apni ke bless kori dibo aro apni willingly inia apni kan laga modot apni kan bra contributors thake na bole इनेगा बोइसा जमा गुरी दिया मानो थके ना बोले एक जोन बा 100 200 सब इनेगा जमा गुरा ना बोले आजी एक जोन की भी मतो गुरोले ना परवल थाइसे बोले भी ईश्वर मोरमरा मगन मानु के पिछि मतो गुरो बारसे মই पिछि खुशी पाइसे और स्पेशल মই सब कंट्रीब्यूटर्स के 1st of June देबा लगिना आजी दा contribute करना आगान के पिछि थैंक्स दियासे और মই लास्ट टाइम इन्फॉर्म गुरा निसना लास्ट वीक ब्रा तो मगन इदो कंट्रीब्यूटर्स कान लोग देबा मोर पैसा तो नालो होइसे तो মই लोग किमान बाजिगाना थाइसे इदुई थाली दिसे दो दिस वीक तो मगन कमदिही मगन मानु के मदद गुरसे ओले भी মই पूरा रिपोर्ट दो फर्स्ट शुरू हुआ दम देबा आजि तक मगन किमान पैसा आइसे किमान मानु के मदद गुरसे इदो सब तो ओले डिटेल रिपोर्ट दिबो মই कोन चना गेले माने মই विथ प्रूफ के साथ ही मैं अपने के कोई आसे अपने गान के इदु भी अपने के मैं इदु दिखाई दिबो मैं लादी इदे कि माना से के आसे इदु सब तो दिखाई दिबो फर्स्ट वीडियो शुरू ना करा के दे moments of the week इने कुंबा मन दो ले थैंक्स सी कोइना मेसेज ते लिखि दे बोले कुंबा तो पिछि खुशी बा गाने तान सामान गान इदु किने जे किले माने मैं पैसा ना दिया आगे दे कोई कि इदु लगा पैसा ब्रा अपनी खा बोले इदा भी दुख बा गान इदु गान गेम गान मदद कुरा से आज गाली दो बोले अपनी दुला पैसा मिशा मिशा ना फेलाबो इदु पैसा ब्रा खाला है किनेबो इनेगा মই के कोबी इदु बिसे दे মই तान के पैसा तो थाली दे तो तान खुशी पाए ना इदु अपनी ब्रा पैसा दिया ब्रा इमकुंग फैमिली मेंबर्स ब्रा दिया ब्रा इदु खाला है किने खुशी पाए ना तान मगान के दिखाए सो মই ही साइके ना रखिबो मन नाइ अपने के भी दिखाओ मन আছে ऑब्वियसली মই तान ला नाम कान तो रिवील ना करबो वेली भी इदु सामान कान तान खुशी वाला एक्नॉलेज करा लगा अपने के इदिया फर्स्ट डे दिखाई दिया से মই আপোনাক মোগামৰা দিস উইক কিমান মানুহে পইচা দলে ট্রান্সফার কৰিছে ইদো মই আপোনাক স্ক্রিনশট দেখাবো আপোনাক পাৰবা আছে মই কোনছা সব মানুহ আজিকালি তো গুগল পে ইউজ কৰে সব মানুহ জানে আছে তো তাতে ট্রানজেকশন আইডি থাকি আছে নাম আলাগ আলাগ থাকি আছে আৰু ফ্রম ইমকুং টিভি বনা থাকি আছে কিলে মানে মই লাগা গুগল পে বি অফিশিয়াল আছে মই লাগা ইমকুং টিভি লাগা আইকন বি সেম থাকিব এক্স্যাক্টলি সব সেম থাকিব ইদো অফিশিয়াল লাগা আছে ইদো আপোনাক ইদো বি চাবলে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে तो अपने देखी लुसे दिस वीक मोगन ब्रा किमान जुके मदद करसे तो गुबाला अकाउंट अपने देखिबो 2000 1500 ओले भी पिछि बाग दे 1000 ने जे মই 1000 ब्रा निजे दु ना दे तो इदो आंदो गुम्बा मानु दिजुन बाला गा इनेगा মই भी पिछि इने एडजस्ट करिना तांगे
dia laga ase to mohan more than I mean more than 30 manu nishina to motor kurise per head chaise gole aro poisa to le 28000 this week de mohan manu ke motor kurise mohan impung tv family ra to moi dia report 3 weeks la report hole pura di dia ase kile mane ajila so ase idula mohan laga ekta initiative mohan machine ekta mohan laga do idu da aji khatam korase to first week de mohan 73974 mohan poisa tu chama korse aro idu so manu ke motor kurise idula next week de 57000 আহিছে ইদু বি সব মানুকে মত কৰিছে আৰু আপুনি মইলা ৰিপৰ্ট পইলা পৰা চাইছে বলে জানিব মইলা ফ্যামিলি মেম্বাৰছ কামৰাটো কিলে মানে ইনেকা এডজাষ্ট কৰি না ইন হেন্ড বি দেখালা ইদু সব গুণাই আছে তো মই ওভাৰঅলি কৈ দি আছে আৰু ইদু বিছে দে দিস উইক দে 28000 মত কৰিছে তো সব মিলাই কেনা মখন ব্ৰা ইদু 3 উইকস দে কবি 1 month দে 1,58,974 idu iman poisa manuke moto kurise aro per head de jaise gole I mean first my account number de jaise gole 140 account number de mohan bra poisa thari dise aro per head jaise gole almost 200 manu naga manu bahar de aro naga manu hi na hoina alak manu hole bi moi duk pai ase wa andu modot kurise aro idu strength that kain na hoy de strength kan do 30% bi na hoy nagalinde thake kam bosli thaka manu kan bi modot kuri dise mohan bra to more than 140 accounts te poisa thali dise aro almost 200 manu nishina impung tv family ra modu kurise idu apne kan laga morom support aro ishor laga morom ra idu kuribo pare karone moi apnake bishi thanks di ase aro kun kan aji modu kuribo pare nai next time bi mohan enekai manuke modu kurna chabole to mohan koshis di ase aro moi bi youtube channel de bra aise bole apnan sob channel ki kuribo ase to igi logole support morom du digena chabole aro moi hope kuri ase ki apnan kun kan aji kuribo pare nai next time de apnan bi mohan igi logode milagena choto manubra na punja laga olop kam hole bi phal kuribo do bhabi ase to apnan sob bra de morom aro apna support to dibo gado moi believe kru ase तो one is ना इधर मैं अपने के इधर ये स्क्रीनशॉट दे दिया ऐसे अपने सभी whole month 1 month दे मैं Google account मैं ला account दिखाया ऐसे बोले कि ना अपने सभी के लिए मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया ऐसे बोले कुमार वन्नो तो स्क्रीनशॉट ऐसे गोभी बारे इधर मैं ला Google account अपना ना सामने दे खुली ना दिखाया ऐसे सभी ताकि मैं scroll करना दिखाया ऐसे इमान मानो कि मैं ला Google account दे बरा पैसा transfer कर दीजिए तो মই ইয়াতে একটা পিছে অ্যাপোলজাইজ কৰিলে মই যাছে কুমা মানুহ মহান মদত কৰিবলৈ না পাৰি না থাকিব আপনি একাউন্ট নম্বৰ দি কেনাবি আৰু মানুহ পিছে মেসেজেস টু পিছে আছে আই এম সো সৰি মই হসা আছে পিছে কোয়েশ্চন কৰা আছে মই বি একলা আছে আৰু ইমান মেসেজ টু হলে ফ্লোট কৰি আছে তো কুমা মানুহ তো জলদি ৰিপ্লাই না দি কিবা কৰিব ওভাৰ কিবা बार दूर दूर जाए और मत ग्रो ना पड़े और मैं खत्म हुआ बुझे एप्रोच करा तो मैं दिव ना पड़े आई एम सो सॉरी मैं बिलीव कर आसे कि फ्यूचर डे मैं अलग होले भी मत ग्रो पारसे बोले आपनाके मदद कर दिव होले भी दिस टाइम तो ग्रो ना पड़े और आज ही लास्ट हुए आसे मोगन लगा इतो लगा दो नेक्स्ट टाइम दे ही मोगन की लगा और आपने खान के हुदिबो मैं किया भी मैं क्लब ग्रो ले ना होय आपनाके हुदिना आपने भी ठीक আছে इतो ग्रो बोले इतो देही ग्रो इतो नेक्स्ट टाइम भी मोगन की मैं लगा भावना की आइबो की गुरले पालो इतो भाबिना आपनाके मैं होय दिबो इदे मोगन लगा दे 475.37 पैसे थाके আছে मोला अकाउंट दे इदो মই কিটা গ্রুপ আছে কিলে মানে মই 400 500 তো দিবলে তো মই স্ক্রিনশট দি আছে সাবি আপনা নেদে মোলা अकाउंट बैलेंस তো এদো দিবলে তো অলপ ফিল একটা মই শরম লাগে নিচিনা একটা আছে ইদো আমি মই ভাবি আছে ইদিয়া আপনাকে অ্যানাউন্স কৰি আছে তো মানে 475.30 obviously মই पैसे तो ट्रांसफर কৰি দিব না বড় বাট 475 रुपीस তো इतु वीडियो अपलोड करना खत्म करा बचे दे मैं लगा मेसेंजर दे जाबो मेसेंजर दे जाना कोन तू लगा फर्स्ट अकाउंट नंबर पाबो इतु के थाली दिबो मोर 475 रुपीस तो इतु भी इने आपने ऑब्वियसली 400 500 रुपया भी एकटा चावल दु पाई जाबो पारे केजी दो सो आई बिलीव মই राखेला दाम दु মই इतु भी थाली दिबो सो इतु पूरा रिपोर्ट खत्म हो जाए मोला लगा कि 3 मंथ्स लगा মই आई मीन 3 वीक्स लगा মই किमान पैसा आइसे की होसे वीकली रिपोर्ट दिना है ऐसे आपने जाना ऐसे मोला फैमिली मेंबर्स खान तो आज लास्ट মই गाना अकाउंट क्लोजिंग करा लगा মই आपने जाना दे আছে আৰু মই কোৱানিছিনা আৰু आपने একবাৰ বেছি কোনকান কন্ট্রিবিউশন কৰিছে কোনকান কন্ট্রিবিউশন দিয়া নাই বলে বি আয়া মই দিবল না পারে বলে বি ঈশ্বর মৰম কৰিব না ঈশ্বর গলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মই বেছি থ্যাঙ্কস দি আছে ইউ নো মই হসাবৰা কৈ আছে আপনি গান লগা প্ৰাৰ্থনা দু মই কে বুঝিছে আপনি আমরা প্রার্থনা কৰি দিয়া মই গানে আপনার মোলা ফ্যামিলি দেবি প্রার্থনা কৰি দে চার্চ দেবি প্রার্থনা কৰি দে everyone you know so manu moi gena boy ito sana moi over beshi kushi ba and then I want to do more and more ija to moi iku guru na pare na ase bole bi if God wills moi itu all of manu bra na bunja manu hat na bunja laga chotto moto hole bi gurubo that's what I feel if God wills to
আপনারা প্রার্থনা বাই ইদুবি পারবো আর আজি তাক বি আপনারা প্রার্থনা করা দো মইকে বুঞ্জিছে ঈশ্বর বেশি মরম করেছে ইদো আনে মই কোনছনা কোন কান কন্ট্রিবিউশন পয়সা বড় মদত করেছে বেশি থ্যাঙ্কস দিয়েছে আর কোন কান দিব পারে নাই হইলে বি আপনারা প্রার্থনা বড় মদত করেছে ইদো আনে বেশি থ্যাঙ্কস দিয়েছে ইনেগাই আপনারা প্রার্থনাতে মদত করে থাকিবি মই কারণে কি এটলিস্ট মই বি মানুহ নাপুঞ্জা লাগা হলে বি গুরু বলে পারে লাগা তো মই ইচ্ছা আছে তো ইদো পারে বলে কারণে আপনারা প্রার্থনাতে মদত করে থাকিবি মই বিলিভ করে আছে আপনি কাকে কিলে মলা ফ্যামিলি মেম্বার্স এ ইদো চার্চ তে কাম করে মানুহ খান বেশি ঈশ্বর জানা মানুহ খানে আছে তো মই বেশি বিলিভ করে আছে আর মই বেশি খুশি পাইছে আই এম সো প্লেসড টু হ্যাভ such kind of family in a big family আর মহান ইনা থাকে তো মই বেশি খুশি পাইছে আপনি আগে বেশি থ্যাঙ্কস দিয়ে আছে ইনেগাই প্রার্থনাতে মদত করে থাকিবি মোগাল নাগা চ্যানেল তো ইনেগাই যাব মোগাল নিউজ চ্যানেল হি নাও দিস ইজ নট জাস্ট এ নিউজ চ্যানেল নিউজ চ্যানেল বি উইথ পারপাস করেছে ঈশ্বর বড় ইচ্ছা থাকে লাগা কি আপনি ইদু গুরিবি হওয়া লাগা মই করে আছে বাই দ্য উইল অফ গড ইদা বি আগে দেবি কি করব ঈশ্বর লা ইচ্ছা দিয়ে করব আর মন জাস্ট এ নিউজ চ্যানেল না হয় বলে মন ইদু একটা পারপাস করা থাকে কারণে করে আছে আর ইনিকা সাইড বাই সাইড নিউজ চ্যানেল বি থাকিব ইম্পর্টেন্ট আপডেটস বি দিব আর ভাল গুরু বলে পারেলা মদত গুরু বলে পারে লাগাবি পুরে কিনা চাবো এই ধরনের আপনারা প্রার্থনাতে নন স্টপ ইনকা ইয়াদ করে দিবলে আপনাকে রিকোয়েস্ট করে না জানাই দিয়ে আছে তো ফ্যামিলি মেম্বার্স কান আই হোপ ইদুলা ভিডিও আর ইদু মগান একটা কাম ছোট হলিবি করে না আহাদে বেশি মানুষ প্লেসিং পাইছে কোয়াদো মই বিলিভ করে আছে বেশি মানুষ খুশি পাই না মগে বেশি থ্যাঙ্কস আর মইকে বেশি থ্যাঙ্কস করে থাকে আর দেখান বি ইদু করবলে মন আছে মহান ভালো হয়েছে বলে আপনাকে মদত করব মইকে বেশি কোয়া মন আছে আই মই বেশি খুশি পাই আছে বলে মই আপনাকে এভরি টাইম বই দিস ইজ নট মি দিস ইজ নট ইমকুম ব্রা নহয় হলে ইদু ঈশ্বর ব্রা আছে আই এম নাথিং মই তো ভাবে মই তো তাস না ইদু বি না হয় মই জিমদি নিচিনা বি না হয় মই তো আর মই তো একো করবলে বি না পারে হলে ঈশ্বর মরম প্রায় আপনার মন দিয়ে কথা করে দিছে মইকে মরম করেছে মইকে ট্রাস্ট করেছে আপনি গান আর মহান কাম করে বসে আর কোন কাম মতো পাই কেনা খুশি পাইছে ঈশ্বরকে থ্যাঙ্কস দিবি মই কোৱা নিচিনা আর আপনি কি বাড়ি আছে আপনি 100 হলে 20 হলে 10 টাকা হলে বি 1 কেজি চাউল হলে বি 1 বয় কে চাউল হলে বি আপনি মদত করি বলে পারে লাগাতো মদত করে দিবলে মন আছে আপনি হসাবরা ইনিকা মানুষকে হেল্প করাতো খুশি পাইছে বলে হসাবরা আপনি আয়া ইমকুং লাগা ফ্যামিলি ব্রা ইমকুং দিবি ফ্যামিলি ব্রা মই খাবলে না থাকতাম যে মদত করাতো ঈশ্বর বেশি থ্যাঙ্কস কেন আপনি খুশি পাইছে বলে আপনি কিমান খুশি পাইছে ইটো নিচিনা কোনবা মানুহ খুশি পাব আপনি মদত করাতাম দে এই ধরনের মই আপনি গান লাতি মাক দিয়ে দিব মন আছে আর সব মানুষ আপনি কিমান বাড়ি আছে পয়সা থাকি কিনা তুন ব্রাহি মদত করব ইনেকা না হয় দে বলে আপনি কি বাড়ি আছে আপনি কথা ব্রা একলাবি পাগাল ব্রা মানুষকে কথা কয় না মন শান্তি পাই দিয়া ইটো বি মদত আছে দে আপনি কি বাড়ি আছে গাম একলা ব্রা বি চাই না মদত গুড়ি দিয়া ইটো বি মদত আছে আপনি কি বাড়ি আছে আপনার চাউল এক তেনা রাখিয়া দিবরা এক বাও লাগে না 1 কেজি ওলাই না দিলে ইটো বি মদত আছে পয়সা থাকি কিনা থাকে মানুষের মদত আছে ইনেকা না হয় এই ধরনের মই আপনাকে ইটো বুঝি মন আছে আপনি কি বাড়ি আছে আপনি হসাবি আয়া ইটো কাম তো ভাল আছে ভাবি আছে বলে আপনি মানুষকে মদত করিবি আর মানুষ লাগা ফেস দে স্মাইল আনি দিবি ইটো দ্যাটস মাই উইশ মই লাগা উইশ ইটো আপনাকে রাখি দিয়ে আছে মই আপনাকে নেক্সট এপিসোডে লুক করব ফ্যামিলি মেম্বার্স কাইন তো আপনার সব মানুষ টেক কেয়ার গড ব্লেস ইউ অল